khaile arsa siam tiang o masabel chuan bel hi han chuang ma sapot maila asat nu hianin tel leila tel sat nu hianin I thing marcha le tezpatta vel kan thlakanga chumi zo a hianin purun sen trek he te ka chan sa ka thak le a lo chuan chuan purun hi a hin hanan chi tlem kan pulanga chuan kan chuk le nok nokang chi hian a ti hin ma du a zor nak khopin mo chuan ta hian purun var marcha hring le so thing paste kan pul lenga chuan kan chok le deuh nok nokang minute ni vel tia kan chaw nu hianin ta hian ai eng chilli powder le garam masala dhania powder vel kan thlak le don ni mo ti hian thadawin han mix sila kan mix zo a hianin tomato puree kan thlak le ang ti hian tomato hi a hel rim a re deuh thak thlengin kan han chuang le photanga chuan arsa kan thlak ang arsa hi ti hian kan thla nu hianin masala tenin han thadawin kan han mix photanga chuanin minute nga vel kan chinanga kan chuang le phot don ani ti hian minute nga nuwa tui kan lenga kan chin lenga kan chhum so bor to don ni mom a china hian ti hian tui lei ngal la nakina arsa tui so kan don vela thlak le tan khan mo hetia tui a so bor phot ni hianin alu lian tak ten ka chana ta alu thlak alu thlin tia kan chuang le ole minta tuna dhania thlak leng dhania hi kan thla zo a coconut powder kan thlak leng hei thlak ve khera ngai lawa heta an ei thin awangin kan thlak mai maya nangni chuan thla ve kher kha ngai lo chuan ti hianin minute som vel kan resanga ei thei ani mai ni